बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको ये बात मालूम है, सदियों से मुसलमानों में एक इख्तिलाफ चला आ रहा है। मुसलमानों में ये बात चली आ रही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँगा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे बहुत से एतराज़ात होते हैं, उनके जवाबात मैं आपके ज़ात के सामने रखूँगा। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए थे, वो किस वजह से हुए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो बात समझ में नहीं आती आपको, वो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें उस रब्बिल अलम यज़ल के लिए जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। और दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इमामुल अंबिया भी हैं, जो हादिए दो आलम भी हैं, जो दोनों जहानों के सरदार भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए, वो किस वजह से हुए। उसके बाद वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत ज़्यादा है या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत ज़्यादा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए, उन इख्तिलाफ़ात की वजह क्या बनी। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, मुनाफ़िकों ने शहीद कर दिया, तो उस वक़्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के गवर्नर थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा और कहा कि आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से बदला लें, क़िसास लें, ताकि पता चल जाए कौन कातिल है, कौन हक़ पर है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में ख़त लिखा और कहा, मैं भी चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन का बदला लिया जाए, लेकिन इस वक़्त मेरी हुकूमत अभी तक मज़बूत नहीं हुई, तो इसलिए मैं अभी बदला नहीं ले सकता। यही इख्तिलाफ़ बढ़ गया और बढ़ते ये इख्तिलाफ़ इतना बढ़ गया कि जंग की शुरूआत इख्तियार कर गया। आप अंदाज़ा करें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। रूम के बादशाह को पता चला कि मुसलमान आपस में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। रूम के बादशाह ने अपनी फ़ौज को तैयारी करने का ऑर्डर दे दिया, कहा कि तैयारी करो, हम मुसलमानों पर हमला करेंगे, मदीना मुनव्वरा पर हमला करेंगे। और शुरू से यहूदियों की यह साजिश रही है कि वो हमेशा मुसलमानों के मुखालिफ रहे हैं, हमेशा मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की बात करते रहे हैं। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पता चली कि रूम का बादशाह मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूम के बादशाह की तरफ ख़त लिखा और कहा, या कल्बर रूम, ए रूमी कुत्ते, अगर तूने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ या मदीना की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की, तो मैं सबसे पहला सिपाही जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से उठूँगा और तुम्हारे खिलाफ जंग करूँगा। यही बात जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चली, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही जवाब दिया, या कल्बर रूम, ए रूमी कुत्ते, अगर तूने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो सबसे पहला सिपाही मैं हज़रत मुआविया के लश्कर का बनकर तुम्हारे खिलाफ जंग करूँगा। आप अंदाज़ा करें, इस कदर मोहब्बत थी दोनों के अंदर। सिर्फ़ मुख्तसर सा इख्तिलाफ़ था जिसकी वजह से ये जंग हो गई। आप अंदाज़ा करें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसी दौरान कुछ अफ़राद ने पूछा कि आपकी क्या राय है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रब्बुना वाहिदुन, नबियुना वाहिदुन, कलिमतुना वाहिदुन। ये हमारा रब भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा कलिमा भी एक है, हम क्यों आपस में लड़ेंगे। बस ये मुख्तसर से इख्तिलाफ़ है, इंशाअल्लाह ताला ये इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें, फिर एक वक़्त ऐसा आया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस के अंदर इत्तेहाद हो गया, आपस में उन्होंने सुलह कर ली। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, आप शाम में हुकूमत संभालें, मैं यहाँ पे हुकूमत संभालूंगा। फिर उसके बाद 1.5 साल तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे, ज़रा सा भी इख्तिलाफ नहीं हुआ। मैं उन हज़रात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत दे। मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, उन्हें चाहिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अदब करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। उसके बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 54 सूबों की हुकूमत, 54 सूबों की हुकूमत वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी कि आप अमीर बन जाएँ, आप बादशाह बन जाएँ, और 54 सूबों की हुकूमत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले कर दी।
جو افراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرے۔ وہ اتفاق کرنے والے تھے، وہ اتحاد کرنے والے تھے، وہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ اتفاق کی بات کرتے تھے، اجتماعیت کی بات کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اگر پیروکار بنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بعض نادان افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے، معاویہ نام کا غلط معنی ہے۔ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جس کے ذہن کے اندر اچھائی کی رمق باقی ہوتی ہے، وہ جب کسی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا معنی ہوتا ہے، ایک برا معنی ہوتا ہے، تو وہ اچھے معنی کو لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے معنی کے اوپر، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نام کے 3 غلط معنی ہیں اور ایک صحیح معنی ہے۔ ہم ایک صحیح معنی کو لیتے ہیں، 3 غلط معنی کو نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہاں پر بھی جو صحیح معنی ہے وہ ہمیں لینا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کر دیتا چلوں، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلط نام ہے، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نام تبدیل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نام صحیح ہے۔ اس نام کا صحیح مطلب ہمیں لینا چاہیے۔ اور دوسرا اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے، بنو امیہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اگر امیر معاویہ کا خاندان بنو امیہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوتا، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المؤمنین بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرتے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان افراد کو جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر قواریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے اعتراض کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے؟ آپ اندازہ کریں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جب آپس میں اختلاف ہوا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خطا پر تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجتہد یخطی و یصیب، ان اصاب فلہ اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجتہد سے خطا بھی ہوگی، مجتہد صحیح بھی ہوگا، اگر مجتہد نے صحیح مسئلہ بیان کیا تو اس وقت اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر وہ خطا پر ہوا تو اس کو پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی تھے، اس لیے ان کو 2 اجر ملا، حق پر تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ویسے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درجے میں کم ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔